नमस्कार करुच्ची मोर समस्त दर्शक बंधु मानू आज भिडियो देखुवा मोर अगणित शिक्षार्थी बंधु मानू आज भिडियो में आलोचना करी जो क्षुद्र गल्प फकीरमोहन सेनापति द्वारा रचित सभ्य जमीदार जमीदार विषय में मुझे क्षुद्र गल्पर संक्षेप भाव में आलोचना करी एवं फकीरमोहन सेनापति द्वारा रचित विभिन्न गल्प उपन्यास विषय में संक्षेप हूँ बरणी देवी एवं कवि परिचय आगे फकीरमोहन विषय हूँ कवि परिचय विषय प्रति जो गल्प लिखिं फकीरमोहन सेनापति कवि परिचय देवी तापर मुझे गल्पटीर सारांश अति संक्षेप भाव में आलोचना करी। ठीक अच्छे लेखक परिचय यही फकीरमोहन सेनापति थे जहाँ को आम व्यासकवि बोली कही था। ठीक अच्छे यह हूँ क्षुद्र गल्पर फकीरमोहन सेनापति विषय प्रथमे कवि परिचय पाइबा। देख कवि परिचय आधुनिक ओडिया साहित्य नवनिर्माता भाव फकीरमोहन सेनापति बहु गौरवर अधिकारी एकाधरे से व्यासकवि कवि कथा सम्राट एवं सरस्वती फकीरमोहन अनुवाद पाठ्यपुस्तक भ्रमण वृत्तांत प्रबंध आत्मजीवनी आदि साहित्यर विभिन्न विभाग सह क्षुद्र गल्प और उपन्यास रचना क्षेत्र से प्रतिभार अनन्य स्वाक्षर प्रदान कर आधुनिक ओडिया साहित्यर नवनिर्माता भाव किए ना फकीरमोहन सेनापति अनुवाद भ्रमण वृत्तांत प्रबंध आत्मजीवनी आदि साहित्य विभिन्न विभाग क्षुद्र गल्प उपन्यास रचना क्षेत्र से प्रतिभार अनन्य शाखार प्रदान कर क्षुद्र गल्प मध्य रेवती हूँ ओडिया साहित्य प्रथम क्षुद्र गल्प 6 माण 8 गुंठ उपन्यास प्रथम उपन्यास हूँ 6 माण 8 गुंठ फकीरमोहन व्यतीत अन्य कौन फकीरमोहन 6 माण 8 गुंठ प्रथम उपन्यास थिला अन्य रचना गुड़िक मध्य देखा साहित्य स्रष्टांक आद्य सृष्टि यही सफल एपरी सफल हो पारि ना माने साहित्य स्रष्टांक आद्य सृष्टि एपरी सफल माने कौन लेखक एपरी हूँ सफलता से पाइपारि ना विशेषतः ऊनविंश शताब्दी सामाजिक जीवन को नहीं क्षुद्र गल्प गुड़िक रचना कराई ऊनविंश शताब्दी सामाजिककरण माने आम निज परिवार मध्य को से हूँ अनुकल्प कल्पना करी क्षुद्र गल्प गुड़िक लिखिं रचना करगुड़िक गल्प स्वल्प नामक 2 खंड ग्रंथ संकलित होती क्षुद्र गल्प गुड़िक गल्प स्वल्प नामक 2 खंड ग्रंथ संकलित होती क्षुद्र गल्प गुड़िक नारी शिक्षा प्रति आग्रह बाल्य विवाह कन्या सुना धार्मिक सतटा महाजन जमीदार शोषण और इंग्राजी शिक्षा प्राप्त युवक युवती स्वेच्छाचार प्रति व्यंग परिदृष्ट हुए कथावस्तुर वैचित्र सह चरित्र चित्रण अपूर्व दक्षता फकीरमोहन निजस्व कथावस्तुर वैचित्र सह कथावस्तु जे वैचित्र रही चरित्र चित्रण कहते क्षुद्र गल्प मध्यम कि उपन्यास मध्यम दक्षता फकीरमोहन निजस्व ढंग से निजे रचना कर निजस्व ढंग से से रचना द्वारा आम निकट में परिचित होती रचना गुड़िक मध्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर जीवन चरित रामायण महाभारत श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद ओडिया अनुवाद भारतवर्षर इतिहास व्याकरण आज्ञामाल आदि पाठ्यपुस्तक गल्प स्वल्प सन्निहित क्षुद्र गल्प 6 माण 8 गुंठ लछमा मामू प्रायश्चित आदि उपन्यास भितर 6 माण 8 गुंठ लछमा मामू एगुड़िक उपन्यास बौद्धावतार पुष्पमाला उपहार अवसर बासर धूलिर आदि काव्य कविता आत्मजीवनी चरित यही प्रबंध आत्मजीवनी चरित एगुड़िक आत्मजीवनी चरित कौन कौन रहा ना पुष्पमाल उपहार अवसर बासर धूली आदि काव्य कविता आत्मजीवन चरित एगुड़िक किसी प्रबंध अन्यतम। ठीक अच्छे ये आम सभ्य जमीदार विषय आम संक्षेप आलोचना करवा कौन घटना वस्तु मैंने क्या सी सभ्य जमीदार विषय क्या नहीं से हूँ जे रही हूँ क्यारेक्टर गुड़िक से गल्प भितर ता विषय आम संक्षेप आलोचना करवा। ठीक अच्छे शुणु मन देकी देख फकीरमोहन सभ्य जमीदार गल्प हूँ इंग्राजी शिक्षा प्राप्त नव्य शिक्षित प्रति एक आस्था नव नव्य शिक्षित माने जो मैंने हूँ इंग्राजी भाषा को शिखिकी नुआ हूँ युवपीढ़ी नव्य शिक्षित प्रति एक आस्थान भाव माने ठीक मन पसंद आस्थान भाव मन पसंद इंग्राजी शिक्षा करने द्वारा मन भर क्यों परिवर्तन घटुची ता विषय से आलोकपात कर गल्पर आरंभ में बाबू बलराम बल गाँव गाँव अनाथ पिला गोपाल को सांगर धरी कलिकता आसती गल्पर आरंभ में कौन हुए ना बलराम बल तांकर गाँव अनाथ पिला गोपाल को सांगरे धरी कलिकता आसी था सेठारे व्यवसाय कार्य गोपाल बल हाकी करे और हजि अबकारी मोहर पुटुली दे महाजन बल विश्वास
ଭାଜନ ହୁଏ। କିଏ ନା ଗୋପାଳ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇଆ କାମ କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ବାବୁ ବଳରାମ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗୋପାଳ ସେଠି ହେଉଛି ରୋଷେଇଆ କାମ କଲା, ତାପରେ ସେ ତାର ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାର କରିଥାନ୍ତି। କ୍ରମେ ଗୋପାଳ ହୁଏ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଗୋପାଳରୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ତାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଗୋପାଳ ପାଇଁ ମହାଜନ ଗାଁରେ ଘର ତୋଳି ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ଗୋପାଳ ଗାଁରେ ତା ପାଇଁ ଘର ତୋଳି ଦିଅନ୍ତି। ବିବାହ କରାନ୍ତି, ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଲୁକ କିଣି ଦିଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଅବଧାନ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ରାଜୀବଙ୍କ ମା। ରାଜୀବଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ତ ରହିଲେ କଲିକତାରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛି ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ବାବୁ ଗୋପାଳ ତେଣୁ ରାଜୀବଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ କଲିକତା ଆଣି ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଗୋପାଳ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ରାଜୀବକୁ ଆଣିକି କଲିକତାରେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ମାତ୍ର ରାଜୀବର ପଢ଼ା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ବି। ବାବୁ ଗୋପାଳ ତାର ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ନିପାତ ରୋଗରେ ହଠାତ୍ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗଳ୍ପଟିରେ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋପାଳଙ୍କର ହେଉଛି ହଠାତ୍ ସନ୍ନିପାତ ରୋଗରେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମହାଜନ ବଳ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଗାଦିରେ ବସାଇ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ରାଜୀବ ସେଠି ତାର ଅପାରଗତା ତାଙ୍କର ସେଠି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଫଳରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ଗାଁରେ ପଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ବାବୁ ବଳରାମ। ପୁଣି ଗାଁକୁ ହେଉଛି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ହେଉଛି କାହାକୁ ନା ରାଜୀବକୁ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପରେ ରାଜୀବଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାର ଆହ୍ୱାନ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ରାଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ନିଜର ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ, ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ନିଜର ହେଉଛି ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେତେ ହେଉଛି କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି ତାର ହେଉଛି ବିରୋଧ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ରାଜୀବ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହି ନପାରି ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଘର ଛାଡ଼ି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସହ ଆସାମ ଚାଲି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆସାମ ଚାଲି ଯାଇକି ରାଜୀବ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଗଳ୍ପଟିର କଥାବସ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଗଳ୍ପଟିର କଥାବସ୍ତୁ। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପରିମାଣକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇଛି। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏ ଯେ ନବଶିକ୍ଷିତଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପରିମାଣରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରକୁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ନବଶିକ୍ଷିତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ, ସମାଜ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବ, କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ଯେ ମନୋଭାବ କିପରି ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଗଳ୍ପଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଗଳ୍ପ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ରଚିତ।